During these last few weeks, we have learned so much about the life of En Jesus. estas últimas semanas hemos aprendido mucho acerca de la vida de Jesús. We have seen the movement of the Spirit in the lives of the three wise men. Hemos visto el mover del Espíritu en la vida de los Reyes Magos, In de los Jesus' sabios, baptism el bautismo de Jesús, and in la fidelidad cotidiana and in the everyday faithfulness that Mary showed in Jesus' first miracle. que María mostró en el primer milagro de Jesús. Today we have worshipped Hoy hemos adorado and we have tangibly felt God's y Spirit hemos move. sentido el Espíritu de Dios moverse. And let us see that same Spirit Y rogamos de que ese mismo Espíritu, and how that Spirit moved Jesus into the desert ese mismo Espíritu que llevó a Jesús al desierto and to provide a manifesto or a proclamation y proveyó una proclamación of the purpose, focus, and direction of his ministry. del propósito, enfoque y dirección del ministerio de Jesús. Let us open our Bibles Así que vamos a abrir nuestras or Biblias turn them on o prendan sus Biblias to Luke 4. a Lucas capítulo 4. The passage will be read out loud in English and Así will que be vamos- projected in the screen in Spanish. Vamos a leerlo en voz alta en inglés, pero estará aquí en la pantalla en español. It says, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert. Verse 2. Where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. Verse 3. The devil said to him, If you are the Son of God, tell this stone to become bread. Jesus answered, It is written, man does not live on bread alone. Verse 5. The devil led him to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor, for it was given to me. And I give you to anyone, and I can give it to anyone I want to. Verse 7. So if you worship me, it will all be yours. Jesus answered, It is written, worship the Lord your God and serve him only. Verse 9, the devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you and will guard you carefully. So they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Verse 12, when Jesus answered, it says, do not put the Lord your God to the test. When the devil had finished all his tempting, he left him until an opportune time. Verse 14, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He taught in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, and where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as it was his custom, and he stood up to read. Verse 17, the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, the Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. Verse 20, then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. And he began by saying to them, today this scripture is fulfilled in your hearing. Verse 22, all spoke well of him and were amazed at the gracious words that had came from his lips. Isn't this Joseph's son? They asked. Jesus said to them, surely you will quote this proverb to me, physician, heal yourself. Do here in your hometown what we have heard you did in Capernaum. Verse 24, I tell you the truth, he continued. No prophet is accepted in his hometown. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time, and when the sky was shut for 3.5 years, there was a severe famine throughout the land. Verse 26, yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. 27, there were many in Israel with leprosy in the time of Elijah the prophet, yet none of them was cleansed, only Naaman the Syrian. And 28, all the people in the synagogue were furious when they heard this. In the passage we just read, we see two big movements in which Jesus is full of the Holy Spirit.
En esta sección que hemos leído, vemos que hay dos grandes movimientos donde Jesús es lleno del Espíritu Santo. The first, when he is tempted in the desert, La primera es cuando Jesús es tentado en el desierto. and the second, when he delivers his first speech. Y la segunda es cuando Él da su primera proclamación, su primer discurso. Jesus is led by the Holy Spirit to the desert. Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Now let us remember, Así que recordemos, this is the same Jesus ese es el mismo Jesús. whose birth is announced by an angel to terrified shepherds in the night. Este es el mismo Jesús que fue anunciado a ángeles y los llenó de temor y les dijo, no temas. Saying, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Y es justamente el ángel les dice a los pastores que reciben estas noticias, hoy en la ciudad de David un Salvador les ha nacido. Él es el Mesías, el Señor. And this exact proclamation Y esta proclamación led to a great choir of heavenly hosts breaking into a corito. se llenó de justamente toda una multitud de ángeles que se unió y cantaron un corito específico. And you know, they sang their own version, Y ellos tuvieron su propia versión. saying toda la noche sin parar, I cannot sing like that. But cantando alabanzas al Señor. toda la noche sin parar. Cantando I'm sorry. All night without stopping, singing praises to the Lord. That's what the corito Yes. says. Diciendo de su gloria y majestad. Speaking of His glory and majesty, Él es el rey He is the King de Israel. of Israel. We remember that song, amen? Algunos de ustedes recuerdan eso. Jesus, Jesús, the Son of el God, Hijo de Dios, was here on earth. estaba habitando en medio de todos. So nosotros. Jesus, the Messiah, Jesús el Mesías, the Lord, el Señor, is led by the Holy Spirit, fue llevado por el Espíritu Santo. not to the White House, No lo llevó a la Casa Blanca, not to Rome. no lo llevó a Roma. You weren't expecting the White House, huh? No estaban esperando eso. Where the center of power was, El Espíritu no llevó a Jesús a donde estaba el centro de poder or to challenge Caesar for the throne. o para desafiar a César de su trono. He is instead Él es llevado led into the wilderness, al desierto, a place full of beasts, a un lugar lleno de bestias, of fear, de temor, a place to be un avoided. lugar donde nadie quiere ir. And in the desert, En el desierto, he is tempted, Él es tentado. much like the temptation that we see in the beginning of humankind in Así como Genesis. las tentaciones que vemos en el principio de la humanidad en Génesis. Jesus is tempted with the best that this world has to offer. Jesús es tentado con lo mejor que tiene este mundo para ofrecer. Verse 3 says, if you are the Son of God, El versículo 3 dice, si tú eres el Hijo de Dios, tell this stone to dile a esta become piedra bread. que se haga pan. Much like Adam was tempted Así como Adán fue tentado to eat in the Garden of Eden, para comer en el jardín de Edén, Jesus was tempted to eat in the wilderness. Jesús fue tentado para comer en el desierto. Now remember, Recuerden, Jesus was led to the wilderness by the Holy Spirit. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. And scripture does not say Y la palabra no dice, that the Holy Spirit invited him to eat there. y no le dijo que lo llevó ahí para invitarle a cenar, He was fasting for 40 sino days. que estaba ayunando por 40 días. And Jesus knew who he was, Jesús sabía quién era and he knew the Hebrew scriptures. y él sabía las escrituras His hebreas. mother's fidelidad cotidiana, His mother's faithfulness, everyday as faithfulness. she taught him scripture at home, Como María le iba enseñando las escrituras en su casa, would not let Jesus forget the history of those who were faithful before him. ella misma le enseñó la historia de aquellos que habían sido fieles antes que él. Unlike Adam, En contraste a Adán, Jesus doesn't eat, Jesús no come, but rather in quoting Deuteronomy, sino que cita Deuteronomio he brings to mind those who had crossed the wilderness for 40 y years, trae a memoria a todos aquellos que habían cruzado el desierto por 40 años. resisting the temptation to hoard for Y self-preservation resiste la tentación de acumular para autopreservarse. and to exploit the land for sustenance and Y security. resiste la tentación de explotar la tierra para poder sostenerse y para poder ser seguro. In other words, En otras palabras, be like Jesus. sé como Jesús, Listen to your mama's teachings acuérdate lo que tu mamá te dijo and read your Bible. y lee tu Biblia. Verse 6 and 7, he said to him, El versículo 6 y 7, I will give you all their authority and splendor. justamente Satanás le dice, yo te daré toda la autoridad, todo el esplendor It has been given to me, que ha sido dado a mí.
and I can give it to anyone I Y want to. yo se la puedo dar a quien sea que yo If you quiera. worship me, Si tú me adoras, it will all be yours. será todo tuyo. The second temptation was not about food, Esta segunda tentación no era acerca de la comida, but of power. pero era acerca del poder. Let us not forget that Jesus was from Nazareth, Jesús era de Nazaret, a place where Caesar's carpenters, campesinos, and janitors lived. era un lugar donde todos los carpinteros del César, todos los campesinos, todos los que limpiaban eran de César, pertenecían a César. Jesus saw firsthand the oppression of those in his neighborhood. Jesús vio de primera mano todos los que estaban siendo oprimidos en su barrio. He knew that his neighbors and their livelihoods Él sabía a sus vecinos, conocía a sus vecinos y conocía cómo vivían. And he knew that at any point in time they were at the mercy of a government shutdown. Y sabía de que en cualquier momento estaban bajo la misericordia de que el gobierno se iba a paralizar. And didn't know if they would be able to survive Y él sabía que tal vez no iban a poder sobrevivir. or make it to their next paycheck. O tal vez no iban a poder llegar al siguiente The cheque. temptation pointed to a potential lack of trusting La tentación apuntaba hacia el potencial de falta de confianza en Dios. of trusting God's process and accelerating God's plan. Y la falta de confianza en el proceso de Dios, el plan de Dios. And could have had all the authority and splendor of kingdom Jesús pudo haber tenido toda la autoridad, todo el esplendor de reinados to provide social services para and poder more proveer ayuda social y mucho más to those in need. a todos los que lo necesitaban. Yet in his reply, Pero sin embargo, en su respuesta, Jesus denies the double-edged power of Jesús kingdoms. denuncia y rechaza ese poder tan que atrae de reinados And governments, y de gobiernos. and instead Y en vez de eso, enters into his people's story. entra en la historia de su pueblo Tears, con lágrimas, sweat, con sudor and hunger, y con hambre. and shows them Y muestra, a way that doesn't require the political power of a king or a les president. muestra la manera en cómo no se necesita el poder político de un presidente o de un rey. Jesus understands your tears, Jesús entiende your tus sweat, lágrimas, tu sudor and hunger, y tu hambre. because he knows what it feels like to be in a place without power. Porque Él conoce lo que significa sentirse sin poder. So he has compassion over Así que Él those. tiene compasión sobre aquellos. And he comes to offer his power to the oppressed Y Él viene a proveer poder a los que están oprimidos. when we feel oppressed. Aún a nosotros cuando nos sentimos oprimidos. Verse 9, El versículo 9. it says, "If you are the Son of God," he said, Si tú eres el Hijo de Dios, "throw yourself down from here." tírate desde aquí. This third temptation is nasty. Esta última tentación es muy fea. The devil has the agañas. Eh, Guts. do you want me to? Yeah, Okay, I put la- the okay, parentheses guts. To have El diablo Jesus, tiene las agañas to have Jesus stand on the highest point of the temple. de decirle y de hacer de que Jesús se pare en el punto más alto del templo. And this is the highest point of the Jewish world. Y este es el punto más alto del mundo judío. The devil says something along the lines of, Y el diablo les dice algo acerca de, "Now, homeboy, for reals, ahora sí, vamos a hablar en serio. you can't be the Son of God, No right? puedes ser el Hijo de Dios. Prove it. Pruébalo. You can quote scripture. ¿Puedes decirme todo lo que dice la Biblia? I can quote scripture Yo too. también te puedo decir lo que dice la Biblia. And Jesus could have yielded to the temptation, Y Jesús pudo haberse dado a esta tentación, like many of us do at points in our lives, como muchos de nosotros lo hacemos en diferentes puntos de nuestra vida, and listen to others' thoughts y poder escuchar a otros pensamientos of who they think we are, de quién ellos piensan que somos nosotros and we are not. y quiénes no somos. The violence of Satan Pero la violencia de Satanás was for Jesus to surrender era que Jesús tenía que surrender. I forgot surrender. Tenía que rendir, gracias. his identity as Son of God. Y que tenía que rendir su identidad como hijo de Dios. And if Jesus had attempted to follow the instructions of self-harm, Y si Jesús realmente hubiera seguido esas instrucciones para autodestruirse, there wouldn't have been good news. no tendríamos buenas noticias. For when we surrender our God-given identities Porque cuando rendimos nuestras identidades que Dios nos ha dado
and we yield to that temptation, y nos damos a la tentación, we let others name us. dejamos de que otros nos nombren Not enough, y nos dicen no hay suficiente, too much, o es demasiado, too quiet, o demasiado callada, too loud, o demasiado bullicioso, too crazy. muy loco. The list can go on La and lista on. puede ser muy larga. Surrendering to this temptation Así que el rendirnos a esta tentación could render us powerless, nos puede dejar sin poder. which could have stopped Jesus' story Y esto pudo haber parado la historia de from Jesús. later unfolding in his hometown of Nazareth. Y esto pudo haber parado la historia de cómo Jesús iba a ministrar en su propia ciudad, en su propio pueblo de Nazaret. At the very synagogue En la misma sinagoga where he first gives a manifesto donde él declara su manifiesto or a proclamation o su proclamación of the purpose, del of propósito, the focus, del enfoque and direction y dirección of his de ministry. su ministerio. Now Jesus listens, Así que Jesús escucha, follows, and in the power of the Spirit sigue y en el poder del Espíritu returns to his hometown of Nazareth. regresa a Nazaret. He begins to preach the good news of the kingdom of God Comienza a predicar las buenas noticias del reino de Dios by quoting scripture, y comienza a citar pasajes bíblicos. setting the tone for his ministry Y esto le da el tono de cómo va a ser su ministerio. as one that confirms his mother's words of God's continual commitment to the poor and the Y oppressed. confirma las palabras de Dios por medio de su madre, María. To those who fear, Para animar, como dice en el Magnificat, su compromiso a los pobres y a los oprimidos. Para aquellos que a los que temen a Dios, to those who fear God from generation to generation, aquellos que temen a Dios de generación en generación, to the hungry, a los hambrientos, to God's people, al pueblo de Dios, to Israel, a Israel, to Abraham de Abraham and Sarah. a Sara. In a time of make America great again or make Rome great again, En un momento como el que vivimos, donde hagamos a América o a Roma otra vez grande, how is this to be accomplished? ¿cómo se puede conseguir esto? Rome had control over the lands that the campesinos farmed, Roma tenía el control sobre todas las tierras de los campesinos. high taxes, Habían altos impuestos and forced monetary tributes, y de alguna manera forzaban los impuestos, which subjugated y so many esto people oprimía a muchas personas en Israel. into high debt Y esto les llevaba a tener una alta deuda and extreme y poverty. una pobreza extrema. Jesus' answer to the high level of debt, La respuesta de Jesús al alto nivel de deuda, to poverty, de pobreza to y slavery, de esclavitud was to remind the people of how they had lived when they were seeking the promised era land. recordarle al pueblo cómo ellos habían vivido cuando estaban en camino a la tierra prometida. And in the desert, En el desierto, the people of Israel practiced a particular way of life that canceled debt and dismantled inequality. el pueblo de Dios practicó una manera diferente de vivir que cancelaba la deuda y que de alguna manera desmantelaba la desigualdad. God had asked the Israelites to live out this way Dios había pedido a los israelitas que vivieran de esta manera for them not to repeat the very patterns of harm and of exploitation that was imposed on them when they lived in the land of para que no Egypt. repitieran los mismos ciclos de explotación que habían sido impuestos sobre ellos. Jesus was now calling them to practice Jesús los estaba llamando a practicar in the very midst of the Roman Empire, en medio del Imperio Romano, to make close-knit communities, a formar comunidades muy cercanas, meeting each other's needs, compartiendo sus necesidades, and where all are treated with equity. y todos son tratados con igualdad. The poor, Los pobres, the oppressed, los oprimidos, the prisoners, los prisioneros and the blind y los ciegos, are all at the center todos están en el centro of this purpose, del propósito, focus, enfoque and y direction. dirección del ministerio de Jesús. Amén. But Jesus didn't stop there. Pero Jesús no paró ahí. He reminded the people of Israel Él le recordó al pueblo de Israel that they weren't better que Israel no era mejor que or hashtag more blessed o más bendecidos than others, que otros, and that the good news just wasn't for them y que las buenas noticias no solamente eran para ellos or those who looked like them, o para aquellos que se veían como ellos, but for all of pero humanity. era para toda la humanidad. In reading the Isaiah passage, Al citar el pasaje de Isaías, Jesus presses beyond Israel's boundaries, Jesús empuja un poquito más acerca de las fronteras que tenía Israel. redefining what the people of God meant then
le da un nuevo significado a qué significa el pueblo de Dios, and means today. de lo que significaba antes el pueblo de Dios y lo que significa hoy. Empowered by the Spirit, Con el poder del Espíritu, Jesus proclaims Jesús proclama that God's plan que el plan de Dios may have started pudo haber empezado with a specific identity. con una identidad específica, Family. con una familia específica. Wait, hold on. Yes, family. Family? Yes. Just checking. Who later Que después became the specific people, fue un pueblo específico, but that God's love, pero que el amor de Dios, that God's grace, su gracia that God's y mercy su misericordia wasn't in the business no se trataba of excluding de the excluir rest of el humanity. resto de la humanidad. Could we, Como puede ser que nosotros, like the como los Israelites, israelitas, who listened to Jesus' manifesto or que proclamation, escuchamos la proclamación de Jesús, who were in the synagogue or in the congregation, que estaban en la sinagoga, show love to the Romans puede ser que nosotros también podemos mostrar amor a los romanos, who may claim that our people bring drugs, que puede que nos tilden de que traemos drogas, crimes, crímenes, and call our people rapists? o que nos tildan de diferentes crímenes. Could we show love to the Romans Podemos mostrar amor a los romanos, who separate our families at the border, que separan familias en la frontera, cage our children, que encarcelan a nuestros niños and impose on them countless amounts of physical, emotional, and y psychological que trauma? imponen una serie de variedad de traumas sobre nosotros? Could we show love to the Romans Podemos mostrar el amor a los romanos, who force federal workers to work for no pay? que fuerzan a los trabajadores federales a trabajar sin ninguna paga. Could we love the Romans Podemos amar a los romanos, that patrol our neighborhoods, que continúan vigilando nuestros vecindarios racially profile, y que usan el racismo para poder encarcelar and incarcerate our black and brown sons a and daughters? todos nuestros jóvenes? That really hurts to say out loud. Eso sí duele, poder decir eso. The purpose, focus, and attention El of Jesus' propósito, ministry el enfoque y la dirección del ministerio de Jesús can be painful to hear at times. puede ser muy difícil de escuchar, Yet it is this conscientization pero es el estar conscientes of the Spirit de que el Espíritu, that brings forth an awareness through Jesus que nos hace reconocer quién es Jesús, of the abundance, nos hace reconocer su the abundancia, depth su profundidad, the width su anchura of God's love, del amor de Dios, where even Romans hasta entender de que aún los romanos are to be found que tienen que ser encontrados to be loved by the Creator con of el the amor universe. del Dios creador del universo. Today, La Fuente, En este día, La Fuente, what is the Spirit leading you to do? ¿qué es a lo que nos está invitando, nos está llevando el Espíritu a hacer? What is the Spirit empowering you to do? ¿Qué es lo que el Espíritu nos está empoderando a hacer? Like Jesus, Como Jesús, we will be full of the Spirit, seremos llenos del Espíritu, yet we will be tried. pero también seremos probados. In fact, many of us in this room Es decir, muchos de nosotros en este cuarto are facing the reality tenemos una realidad that the beginning of 2019 has been unlike any other, de que el 2019 ya ha sido como un año único. with the amount of trials in these first Con 27 days. Todas las diferentes pruebas que hemos tenido en estos primeros 27 días. Like Jesus, Como Jesús, we are hungry, estamos hambrientos, we are sweaty, estamos cansados and we are y thirsty. estamos sedientos. Like Jesus, Como Jesús, in the power of the en Spirit, el poder del Espíritu, we are leaning into practices tenemos que acercarnos a las prácticas where God's love encourages us donde el amor de Dios nos anima and doesn't permit us to repeat the very y patterns of no harm, nos deja que repitamos los mismos ciclos, los mismos patrones of de explotación y de violencia that has been imposed on us que ha sido impuesto sobre nosotros. when we ourselves Cuando nosotros mismos Cuando nosotros mismos fuimos esclavos en Egipto. My prayer is that we all become aware of the presence of the Holy Spirit. Mi oración es que nosotros todos seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo.